Kailan mong Dimas? Mga kauban sa buhat kini ni Pablo si Dimas. Apan in chapter 4, verse 10 and 2 Timothy, kung saan itabo? Nadaog si Dimas sa mga butang kalibutanon. Mibiya siya sa pag-alagad sa laktod na pagkistorya kay nadaog siya sa kalibutan. Nabutaan siya sa kalibutan. Tingali, literalo na ito pagsabot. Kini si Dimas nangalagad sa Ginoo kaniadto. Mga kauban ni Pablo nga magbubuhat. Tingali, mensahero sa pulong sa Ginoo. Magwawali diya sa kadalanan. Magdadasig. Kusog bubasag Bible. Mainampuon. Madasigon sa mga Kristohanon. Apan usak kaadlaw. Ang yang kasing-kasing nangandoy sa mga butang kalibutanon. Gibiyaan ang ministry, gibiyaan si Paul ug ang mga kauban sa buhat. Unya, tingali, nagkinabuhing kalibutanan. Mauni si Dimas. Naamantay mga handom sa atong heart. Pero igsuon, ayaw sugot na mahimong mapukan ang imuhang tinguha o ang imong kinabuhi diya sa pag-alagad sa Ginoo. For the sake lang ani mga butang, nabiyaan lang nimo. For the sake lang ani mga butang nga dili nimo madala bisan usa, bisag 5 centavos. Sa ako nang gikaingon, kinahanglan nimong maningkamot, manarbaho, pero not to the point na wala na kay panahon sa Ginoo. Manang careful ta, kamo nga mga nangalagad sa Ginoo. Worship team, mga magtutudlo, leaders. Pagbantay mo ani. Ayaw mo sugot nga mapariha mong Dimas, na mabutaan mo sa kalibutan. Nga tungod kay gusto nimo maangko ng kalibutan, biyaan nimong pag-alagad sa Ginoo. Si Dimas na. Past service is no guarantee of future faithfulness. Manabisag unsa ka ka-faithful kaniadtong panahon, 20 years ago, 10 years ago, 15 years ago, nga grabe nimo ka-faithful sa Ginoo. Dili to siya, unsa man? Dili to siya garantiya nga hangtod karon faithful lang gyapon ka sa Ginoo. O kung faithful man ka sa Ginoo karon, nagapagamit ka sa simbahan, nagapagamit ka as kabayan sa worship team, dili po di siya garantiya nga 10 years from now, faithful lang yapon ka sa Ginoo. Kung dili ka magbantay, basin faithful ka karon, ugma dili na. Sunod tuig dili na. Nganang magbantay ka, nga dili ka may samang Dimas. We don't know what next. What awaits us in the future. But always remember na kinahanglan nimong mo depende diha sa Ginoo. Because your past service